Hello guys. Luna. Luna. Hay ka kaisa guys. Hey guys. Hi. Yan si Luna. Ano yung lahi mo, Luna? Maging model ako, maging teacher. Oh. Hi guys. Ang talent ko maging model, maging teacher, maging doctor. Yun guys. Yun daw yung talent niya. Model ka nga, model. Pakita mo sa kanya. Wait lang. Tapos, natumba si Luna, guys. Oh! Luna, mawi-wawi. Agi-agi-wawi. Agi-agi-wawi. Isa pa nga, isa pa nga. Oh, nataray ni Luna. Okay, guys. Model! Bah! Nataas yung kilay. Yan. Bakit tapon nga yung pinagbalatan nyo ng ano? Lucas, ayun yung iyo. Luna, yan yung sayo.